আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। कश्मीर की भारत हाथछाड़ा होते जाচ্ছে। कश्मीर क्या भारत का हाथ से निकल जा रहा। 1919 সালে বিশেষ মর্যাদা 270 অনুচ্ছেদ অপসারণ করেছে ভারতের পার্লামেंट। 1919 साल में जो विशेष एक मर्यादा 370 अनुच्छेद था भारत पर कश्मीर के बारे में, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में वो हटा दिया भारत। বর্তমান কাশ্মীর নির্বাচন বিজেপির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ। কাশ্মীরের বর্তমান নির্বাচনটা বিজেপির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এদিকে চীন থেকে 8-9 দিনে পণ্য আসছে বাংলাদেশে, যেখানে আগে 20-25 দিনে আসতো। अभी चाइना से 7-8 दिन 8-9 दिन के अंदर सामान चले आ रहा बांग्लादेश में, गुड्स। पहले वो लगता 20-25 दिन। भारत अभी बहुत चिंता में है, फिक्र में है, बांग्लादेश के साथ क्या बिजनेस खो जा रहा भारत। ভারত এখন চিন্তা আছে বাংলাদেশের সাথে কি ব্যবসা হারাতে বসেছে। এরকম অবস্থা করলে ব্যবসা তো হারাবে তোমরা, শুধু বাংলাদেশের সাথে না, সবার সাথে হারাবে। ऐसा आदत करने से, ऐसा बिहेव करने से बिजनेस खाली तुम बांग्लादेश से ना, हर मुल्क के साथ तुम्हारा बिजनेस कैसे होगा। आगे काঁচামাল चाइना থেকে আসতে 20-25 दिन लगता। रॉ मटेरियल्स चाइना से पहले आने से 20-25 दिन लगता यहाँ, अभी 7-8 दिन के अंदर चले आ रहा। चाइना और बांग्लादेश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा और खर्चा भी कम होगा। চীনা এবং বাংলাদেশের ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বেশি হবে দিনে এবং খরচও কমে যাবে। এটা দ্রব্যমূল্যের জন্য একটা ভালো পজিটিভ দিক। হাসিনা का तख्ता पलट के बाद হাসিনা গদি চলে যায়। হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা, प्रोफेसर शहीदुज्जमान ढाका यूनिवर्सिटी একজন प्रोफेसर शहीदुज्जमान ने बताया जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन का ज़रूरत है, পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের দরকার আছে। নিউক্লিয়ার ট্রিটি পাকিস্তানের সাথে করলে আমাদের জন্য সুরক্ষা হয়। একটা নিউক্লিয়ার পারমাণবিক চুক্তি পাকিস্তানের সাথে করলে আমাদের জন্য, আমাদের সেফটির জন্য, আমাদের জন্য ভালো হয়, মঙ্গল হয়। সেই চুক্তিটা হবে পাকিস্তান থেকে পারমাণবিক অস্ত্র আমাদের বাংলাদেশে এনে এটা बांग्लादेश सुरक्षा जন্য। ये चुक्ति मुताबिक ये जो होगा पाकिस्तान के, अगर चुक्ति होता तो, अगर एग्रीमेंट होता तो पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी, पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ बांग्लादेश में रखने के लिए, बांग्लादेश फॉर सेफ्टी पर्पस, बांग्लादेश के लिए सेफ्टी के लिए। अमेरिका बहुत सजा दिया, अमेरिका पनिशमेंट दिया भारत को, तो बांग्लादेश को ये अभी मदद करके। इंडिया और अमेरिका का एक संपर्क जो था वो बहुत गहरी संपर्क था, अभी वहाँ बांग्लादेश चला आया। ये अमेरिका का शायद चेक एंड बैलेंस ये करने के लिए হতে পারে। এটা আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে ভারতের পাওয়ারের একটা চেক এন্ড ব্যালেন্সের জন্য এই জিনিসটা করা গেছে। আমেরিকা এইভাবে করে, আমেরিকা ऐसे ही करता है। थैंक यू।